فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ انتخابات کے دوران سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر اب قصہ پاری نہ ہو چکا ہے۔ اب سیاسی جماعتیں و قائدین عصری ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ وہ سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام یا یوٹیوب کے استعمال تک اپنی انتخابی تشہیر کو محدود رکھنے کے بجائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے ذریعے اپنے حلقے جات اسمبلی و پارلیمان میں انتخابی مہم اور عوام سے رابطہ کو یقینی بنانے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ تلنگانہ میں آئندہ اسمبلی و پارلیمانی انتخابات کے دوران سوشل میڈیا سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کافی اہم ہوگا۔ عصری ٹیکنالوجی میں جہاں مصنوعی ذہانت نے کافی ترقی کی ہے، بی جے پی اور بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ووٹرز سے رابطہ اور ان کے مسائل سے آگاہی کے اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ تلنگانہ کے RTC ملازمین کے لیے خوشخبری ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کو سرکاری ملازمین قرار دینے سے متعلق بل کو گورنر تمیلیسائی سوندراراجن نے منظوری دے دی ہے۔ گورنر کی منظوری کے ساتھ ہی RTC ملازمین اور ورکرز اب سرکاری ملازمین میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ RTC کے ملازمین اور ورکرز نے گورنر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ تلنگانہ حکومت نے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کو سرکاری ملازمین کا درجہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے قانون ساز اسمبلی میں بل منظور کیا تھا۔ بعد ازاں یہ بل گورنر کے پاس پہنچا اور انہوں نے بعض سفارشات کرتے ہوئے یہ بل گورنمنٹ کو واپس کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان کی سفارشات پر عمل آوری کرتے ہوئے ٹیکنیکی مسائل کو دور کر کے حکومت نے دوبارہ یہ بل گورنر کو روانہ کیا، جس کے بعد بل کو انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ گورنر نے کہا کہ ان کی جانب سے کی گئی 10 سفارشات پر حکومت نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بل کی منظوری کے بعد 43,373 RTC ملازمین اب سرکاری ملازمین بن گئے ہیں۔ ملک میں لوک سبھا اور اسمبلیوں کے یکساں انتخابات پر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن تلنگانہ کی برسر اقتدار BRS کو یقین ہے کہ اسمبلی چناؤ میں تاخیر سے انہیں فائدہ ہوگا اور حکومت کو زیر التوا پروجیکٹس کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ ایک قوم ایک الیکشن کی تجویز پر BRS نے اگرچہ سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن پارٹی قائدین کو یقین ہے کہ اگر اسمبلی الیکشن نومبر-دسمبر کے بجائے لوک سبھا کے ساتھ مئی میں منعقد ہوگا تو ایسی صورت میں حکومت کو پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے وقت مل جائے گا۔ اس کے علاوہ قومی قائدین بھی کم تعداد میں تلنگانہ کا رخ کریں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں کئی آبپاشی پروجیکٹس تکمیل کے مرحلے میں ہیں۔ پالمور رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ اور سیتا راما پروجیکٹ کو آئندہ چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کے دوسرے مرحلے کی تقسیم کے لیے 15 ستمبر کو کلکٹریٹ حیدرآباد میں قرعہ اندازی ہوگی۔ GHMC حدود میں شامل 24 اسمبلی حلقوں کے جملہ 13,300 اہل افراد میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر اسمبلی حلقے سے 500 خوش نصیبوں کا قرعہ اندازی کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا۔ کلکٹر حیدرآباد انودیپ دروشیٹی نے بتایا ہے کہ حکومت نے جو رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں، اس کے تحت ریزرویشن کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے NIC ویب پورٹل کی مدد سے آن لائن قرعہ اندازی نظام کے تحت استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا اور مکانات رینڈمائزیشن طریقے سے الاٹ کیے جائیں گے۔ کلکٹر حیدرآباد نے کہا کہ پہلے مرحلے میں گریٹر حیدرآباد کے 15 اسمبلی حلقوں کے 11,700 افراد کا انتخاب کرتے ہوئے کامیاب طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ پارک کی ہوئی کار سے 5 لاکھ روپے کی چوری کر لی گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ ضلع نلگنڈا کے داماچرلا منڈل میں دن دہاڑے پیش آیا۔ داماچرلا سے تعلق رکھنے والے ریئل اسٹیٹ تاجر اجمیرا مالو نے ایک مکان کی خریدی کے لیے مریال گڑا رجسٹریشن آفس میں ضروری کارروائی مکمل کی۔ وہاں سے وہ اپنے دوست کے ساتھ 5 لاکھ روپے نقد رقم کار میں رکھ کر کھانے کے لیے ایک ریسٹورینٹ پہنچا۔ وہ ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے اندر کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران موٹر سائیکل سوار 2 چور وہاں پہنچے۔ انہوں نے کار کا شیشہ توڑ کر نقد رقم پر مشتمل بیگ لے کر فراری اختیار کی۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ چور ان پر پہلے سے ہی نظر رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے موقع دیکھ کر ہاتھ کی صفائی کر دی۔ متعلقہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو اس پورے منظر کا CCTV فوٹیج حاصل ہو گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں کس طرح سے چور رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔
हल्के असेंबली नामपल्ली में कांग्रेस ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करते हुए बूथ सतह के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्कद किया गया। पार्लियामान हल्के सिकंदराबाद के लिए कांग्रेस के मुबस्सिर आर मनोहर रुकन असेंबली तमिलनाडु ने इजलास से खिताब करते हुए नामपल्ली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मसाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों से हल्के में फेरोज खान अवामी खिदमत अंजाम दे रही हैं और वो तमाम तबकात में एकसां तौर पर मकबूल हैं। आर मनोहर ने फहरिस्त राय दहिंदगान से बोगस नामों को हज़फ करने के लिए जद्दोजहद जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने माली साल 2023 और 24 से 2025 और 26 तक 3 सालों के दौरान 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री अजोला योजना PMUY की तौसी को मंजूरी दे दी है। मदरजे झेल शहरों पर फी कनेक्शन के लिए कुल मालियाती असर 1650 करोड़ रुपए होगा। 14 किलो सिंगल बोतल कनेक्शन 2200 रुपए फी कनेक्शन, 5 किलो डबल बोतल कनेक्शन 2200 रुपए फी कनेक्शन, 5 किलो सिंगल बोतल कनेक्शन 1300 रुपए फी कनेक्शन। अजोला 2-0 के मौजूदा तरीकों के मुताबिक पहली रिफिल और चूल्हा भी अजोला के मुस्तफीदीन को मुफ्त फराहम किया जाएगा। PMUY सारिफिन को हर साल 12 रिफिल्स के लिए फी 14 किलोग्राम LPG सिलेंडर पर 200 रुपए की हदफी सब्सिडी फराहम की जा रही है। PMUY के तसलसल के बगैर अहल गरीब घरानों को स्कीम के तहत इनका मुनासिब फायदा नहीं मिल सकता। गरीब घरानों को LPG कनेक्शन खाना पकाने के साफ ईंधन तक रसाई फराहम करेंगे। खाना पकाने के रिवायती जराए जैसे आग जलाने की लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर वगैरह के इस्तेमाल से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। लकड़ी के जमा करने से वाबस्ता मशक्कत को दूर करने से खवातीन की पैदावारियत में इजाफा होगा। इनका मियार जिंदगी बेहतर बनेगा और बाज़ औक़ात खाना पकाने के ईंधन की अदम दस्तियाबी की सूरत हाल भी खत्म होगी। कुछ अहल घरानों के पास अब भी LPG कनेक्शन नहीं है। ये मुतादिद वजूहात की वजह से है। बढ़ती हुई आबादी, शादियों की नक्ल मकानी, खानदानों के न्यूक्लियराइजेशन, इंतहाई दूर दराज मुकामात वगैरह के नतीजे में हर साल नए घर बनते हैं। 31 अगस्त 2023 तक 15 लाख PMUY कनेक्शंस की मांग है। PMUY की एक कामयाब समाजी बहबूद की स्कीम के तौर पर बड़े पैमाने पर तारीफ की गई है, जिसने मुल्क में 2016 में LPG की 62% रसाई को बढ़ाकर अब तकरीबन तकमील के मरहले तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। शाहरुख खान की जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म जवान रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और जवान ने कई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हिंदुस्तान में जवान का कुल कारोबार 345 करोड़ रुपए हो गया है। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्कों भी काफी धूम मचा रही है। जवान ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म को गौरी खान और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। जवान में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और रिद्धि डोगरा भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि पठान की तरह जवान फिल्म के लिए भी उनके चाहने वालों में जुनून की कैफियत देखी जा रही है। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने मीडिया की उन खबरों की तरदीद की जिनमें दावा किया गया था कि इसराइल ने फलस्तीनी दस्तों को अमेरिकी हथियार सप्लाई की मंजूरी दे दी है और मुंतकली की है। गैलेंट ने सोशल नेटवर्क X पर लिखा कि मैंने झूठे दावे सुने हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में गलत बयानियों के बावजूद मैंने वज़ीर दिफा का ओहदा संभालने के बाद से ना तो फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को हथियारों की मुंतकली की मंजूरी दी है और ना ही मुंतकल किया है। चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोई भी कोशिश सरासर झूठ पर मुबनी है। खबर अजीज इसराइली फौजी रेडियो ने इत्तला दी थी कि फलस्तीनी हुकाम को हाल ही में अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद की एक खेप मौसूल हुई है जो फलस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास और तहरीक इस्लामी जिहाद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने के लिए है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों उर्दुन में अमेरिकी अड्डों से कम 1500 राइफल और मुतादिद अमेरिकी बख्तर बंद गाड़ियां फलस्तीन भेजी गईं। इस रिपोर्ट पर इसराइली काबीना के कई वुज़रा ने तनकीद की, जिन्होंने इस खबर को सरकारी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।